रही। अस्सलाम वालेकुम। दी स्मार्ट स्कूल सर सैयद अहमद ख़ान कैंपस और जौहर कैंपस से फरज शफ़ात आपसे मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, आज की अच्छी बात, इल्म एक ऐसा फूल है, इल्म एक ऐसा फूल है जो जितना ज़्यादा खिलता है इतनी ही खुशबू देता है। इल्म एक ऐसा फूल है जो जितना ज़्यादा खिलता है इतनी ही खुशबू देता है। ठीक है, अब आपको पता है आपकी माहाना जांच ख़त्म हो गई है और अब हम आगे बढ़ना है और नया सबक हमने पढ़ना है। नया सबक का नाम है हफ्ते के दिन। हफ्ते के दिन के मुतालिक तो आपको पता ही है, आप रोज़ाना घर में ज़िक्र करते हैं, बातें करते हैं कि आज जुमा है, आज हफ्ता है, नानी के यहाँ जाना है, दादी के यहाँ जाना है। और अब पार्क भी खुल गए हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द, तो फिर आप कहेंगे कि इतवार को पार्क जाएंगे। तो ये दिनों के नाम हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलते रहते हैं, ठीक है ना। आज हम इसको पढ़ेंगे, सही है। सफ़ा नंबर 12 और 13 कितनी प्यारी तस्वीरें बनी हुई हैं। आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, हफ्ते के दिन। ठीक है, अब क्या है हम पढ़ेंगे। हफ्ते के ये दिन हैं 7। मेरे साथ साथ पढ़िएगा उंगली रख के, ताकि आपको समझ के पढ़ना आए। हफ्ते के ये दिन हैं 7, काम करें हम मिलकर साथ। पीर मंगल बुध जुमेरात, हफ्ते के ये दिन हैं 7, काम करें हम मिलकर साथ। पीर मंगल बुध जुमेरात, जुमा हफ्ता और इतवार, जुमा हफ्ता और इतवार। 5 दिन स्कूल हम जाएं, 5 दिन स्कूल हम जाएं। हफ्ता इतवार हम छुट्टी मनाएं, हफ्ता इतवार हम छुट्टी मनाएं। मज़ा आता है ना जब स्कूल खुले हुए होते हैं। आप 5 दिन स्कूल जाते हैं, फिर इंतज़ार करते हैं कब हफ्ता आएगा, कब इतवार आएगा। कल हम फिर जो आपको प्रोग्राम बनाने होते हैं, कहीं भी जाना होता है, फिर वो आप अपना प्रोग्राम बनाते हैं। जो भी घूमने फिरने का प्रोग्राम होता है, फिर वो आप हफ्ते इतवार को मनाते हैं, छुट्टी बनाते हैं, थकन उतारते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। और भी जो काम आपको दिया जाता है वो भी आप स्कूल का काम करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपके स्कूल खुल जाएंगे, हर चीज़ सही हो जाएगी पहले की तरह। तो फिर भी आपने हर चीज़ का ख़याल रखना है, सफाई का भी और अपने आप का भी, ताकि आपकी तबीयतें, आपकी सेहत अच्छी रहे, ठीक है ना। अब देखिए सफ़ा नंबर 14 है, ठीक है। सफ़ा नंबर 14 पे क्या लिखा हुआ है, सवाल हैं और उसके जवाब लिखने हैं। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है हम हफ्ते के कितने दिन स्कूल जाते हैं। क्या सवाल है, हम हफ्ते के कितने दिन स्कूल जाते हैं। अभी आपने पढ़ा था ना कि सफ़ा नंबर 13 पे दूसरी लाइन में लिखा हुआ है 5 दिन स्कूल जाते हैं। क्या हम हफ्ते के 5 दिन स्कूल जाते हैं, ठीक है ना। जो पहली वीडियो है
اس میں آپ دیکھیے آدھے آپ کو معلوم اس میں سوال کے جواب لکھے ہوئے ہیں. میں یہاں نہیں لکھ رہی ہوں کیونکہ یہ میں اس وقت آپ کو سمجھا رہی ہوں، دہرائی کروا رہی ہوں تاکہ جو بچوں کا کچھ کا رہ گیا ہو وہ ایک دفعہ اور سمجھ لیں اور لکھ لیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ کام آپ کر چکے ہیں، بتایا جا چکا ہے. ٹھیک ہے. ہم ہفتے کے کتنے دن اسکول جاتے ہیں؟ ہم ہفتے کے 5 دن اسکول جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے، آپ نے پہلے لکھا ہم ہفتے کے، کتنے کی جگہ آپ نے 5 لکھ دیا، پھر لکھ دیا کتنے کی جگہ 5 دن اسکول جاتے ہیں. پورا سوال جواب بن گیا. کتنے کی جگہ آپ نے صرف 5 لکھ دیا اور سوالیہ نشان ہٹا کے ڈیش ڈال دیا. ٹھیک ہے. سوال نمبر 2، اسکول سے چھٹی کس کس دن ہوتی ہے؟ اسکول سے چھٹی کس کس دن ہوتی ہے؟ اس کا جواب بھی آپ دیکھیے. آپ جو ہے صفحہ نمبر 13 پہ تیسری لائن ہے صفحہ نمبر 13 کی کہ ہفتہ اتوار. صفحہ نمبر 13 پہ دیکھیے کس کس دن چھٹی ہوتی ہے. پہلے لکھیں گے ہفتہ اور اتوار. ٹھیک ہے نا؟ ہفتہ اور اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے. اب یہ سوال ہے، سوال نمبر 3، چھٹی والے دن ہم کیا کرتے ہیں؟ یعنی آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کا جواب تو مجھے تو لگتا ہے آپ کو بڑا لکھنا ہوگا کیونکہ چھٹی ہوتی ہے تو 2 دن کی چھٹی ہوتی ہے. اب آپ کہاں گھومنے جاتے ہیں، کس کس سے ملتے ہیں، وہ آپ نے یہاں لکھنا ہے کہ چھٹی والے دن آپ مما بابا کی مدد بھی کرتے ہیں، ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں تاکہ ماما بابا جلدی فارغ ہوں گے تو پھر آپ لوگوں کو وہ لے کر جائیں گے گھمانے پھرانے جہاں بھی جس سے بھی ملنے جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب چوتھا سوال ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جیم سے شروع ہونے والے دنوں کے نام کیا نام ہیں؟ اب آپ دیکھیے، اپنا صفحہ کھولیے اور اس پہ دیکھیے صفحہ نمبر 12 پہ لکھا ہوا ہے اور 13 پہ کیا الفاظ لکھے ہوئے ہیں. آپ خود ڈھونڈیے اور اس کو لکھیے جو الفاظ جیم سے شروع ہوتے ہیں. جی جناب. کون سے شروع ہوتے ہیں؟ پہلا ہے، آپ لکھیں گے جمعرات، دوسرا جمعہ. ٹھیک ہے نا؟ یہ کام آپ مکمل کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. اور پھر جو کام ہم آپ کو آگے کروائیں گے وہ بھی آپ کو کرنا ہوگا. جب تک کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.